Ayan guys. Ito yung wall sa sa guest room. Ayan yung bintana sa likod. Tapos ayan yung asong walang malay. Si Bardagul. Si Bardagul. Tapos master's bedroom. Tapos may firewall, may ginagawa. Tapos ayan yung bintana na hindi pa tapos. Full body size bintana po. Full body length. Ayun. Yun. Tapos yun lang. Tapos ito naman sa living area. Yan pa yung original na walls kung paano nabili yung floor. ayun na-close yung luma. And open na In-open yung door sa kitchen. Tsaka yan yung main door. Ayan yung basement. Man cave niya. Tapos na. Okay.